Rama, Pilimaki. Gawa ni Pilimon. Kagarashi, Honori. Where's my Honori? Honori. Ground. Seaweeds. Crab stick. Cucumber. Roll. But delicious. Sarap. Sarap, bro. Sarap. Cut into 6. Simple lang po. Pero masarap paggawa ni Pilimon. Puro Pilimon eh, no? Dapili. Ayan. Scallops. Ako nagluto niyan. Si nagluto nito. Yan o. Ako nagluto niyan. Si Ryan. Tol, panood. He is the OJ. Tol, itab nyo bukas YouTube. OJ. Okay, lalike namin. Like nyo ah. Sige, sige. Kaya discharge sa akin. Ha? Discharge. Ha? Sir, dislike. Ano yan? Ano yan? Cheese. Shredded Ayaw ko cheese. i-like, gusto ko i-share. Shredded. Shredded cheese. Shredded. Makita naman Emily Yari, kaya mo pala ginagawa mo sa ano ah. Kaya na parang expenses natin. Yan. Yan si Pilimon. Hindi, bawal kasi ito ma'am eh. Mama Risa. Apply ako tol, kay Mama Risa tol. Durog. Sana matanggap ako ni Mama Risa. Oh? Oo. Kaya ipapademo. Ah, din. Sino Marita? George. Ha? Yung employer ko. Abroad, abroad? George. Abroad yan? Oo. Hindi, ano na. Ah, Kailangan mag-melt yung cheese. Para masarap. yum, yum, yum. Ayan. Search the cellphone. Is it? Plating. Pilimaki. Pilima. Tol. Pilimaki. 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 Galing, galing. Camera ma. Ito na mo sila, dali. Ito na mo